হ্যাঁ রোজই এসেছে। আরে মানুষের না শরীরটা দেয় না, মেন বিষয় হচ্ছে এইটা। তবু আসতো, কিন্তু এখন তো উইক আপ পাচ্ছে না না। মানে একটু সাজুগুজু করে নি। আমিও তো ভিখারির মতনই আসি, লোকে দেখলে ভাববে কোথায় যাচ্ছে রে, অফিসে এসে সাজুগুজু, মানে সেই লেভেলের। আর আমাকেও বলবো তুমি ওরকম দুলে বাগদির মতন যাও, গিয়ে আর অফিসে সাজো। কে দেখবে অফিসে? ऑर्डर का प्राइस बताइए। अच्छा, ये ऑर्डर आपको डिलीवर्ड हो गया था 28 सितंबर को डेट में, राइट? अच्छा, आपने मतलब आपको पास डिलीवरी नहीं हुआ है। मैं माफी चाहूँगी, आपको जो भी परेशानी हुई है आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। কে গান গাইছে? প্রিয়াঙ্কা দি? आपने इस ऑर्डर का डिलीवरी के लिए ओटीपी शेयर किया था? লাল বেবি দেখো